Hello and welcome to our channel Collateral Learning. As we discuss vitamins. Vitamins is sign product اکھ اہم حصہٕ آسان یِم چھِ یِوان لَبنہٕ ٹریس ایلیمنٹن منٛز ٹریس ایماؤنٹس منٛز یا ٹریس ایلیمنٹ ؤنتو تِکیازِ یِہنٛز کانٹِٹی چھِ واریاہ کم آسان یِم چھِ لگان سٲنۍ کیاہ یِم چھِ آسان ایکچُؤلی چھِ آسان یِم کو فیکٹٲرٕس آف رِیَکشنٕز یِم چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ایٚنرجی اَسہِ پرٛووایِڈ کران مگر اگر یِہنٛز ڈِفشنسی گژھِ سۄ گژھِ رِفلیکٹ سانہِ باڈی منٛز تَمہِ سۭتۍ گژھن واریاہ پرابلِمٕز سو أسۍ کرو ڈِسکس ون باے ون وِٹامِن اے وِٹامِن اے چھِ بیاکھ ناو ریٹِنال تہِ وَنان فنٛگشن کیاہ چھُ کران یہِ چھُ کران پرموٹ وِجن یعنی کہِ یہِ چھُ آی سایٹ کران اِمپروٗ اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھُ کران اِمپروٗ دَپان یُس وِٹامِن اے چھُ یہِ چھُ پرِکرسر آسان اَکہِ کمپوننٹ تَتھ چھِ وَنان روڈوپسن یُس روڈوپسن چھُ یہِ چھُ لگان پتہٕ بکار اَسہِ أنٛدرٕ کِنۍ کیاہ سانٮ۪ن یُس لایٹ چھِ ریڈ سیلٕز کوٗن سیلٕز تِمن وِجن برابر تھاونہٕ تاکہِ یُس اِنسان چھُ تٔمۍ سُنٛد وِجن روزِ پراپر اگر وۄنۍ اَمہِ سۭتۍ ڈِفشنسی گٔے یعنی کہِ سانہِ باڈی آو نہٕ برابر وِٹامِن اے دِنہٕ کینٛہہ تَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ تَمہِ سۭتۍ گژھِ زِراپتھیلمیا کیاہ گوٚو ڈراے کارنیا کیاہ گوٚو ڈراے کارنیا نیپٹالوپیا یعنی کہِ نایٹ بلایندنیس یعنی کہِ اگر کم لایٹ آسہِ یعنی کہِ لایٹ آسہِ نہٕ کِہینۍ أکِس اِنسانس یی نہٕ وٕچھنہٕ کِہینۍ ڈرماٹوسس ڈراے سِکیری سِکن یعنی کہِ کریٹو ملیشیا تہِ گژھِ اَمہِ سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ وِٹامِن اے چہِ ڈِفشنسی سۭتۍ وِٹامِن ڈی کرو وۄنۍ ڈِسکس أسۍ وِٹامِن ڈی کتھ لگہِ یُس وِٹامِن ڈی چھُنہ اَتھ چھِ وَنان بیاکھ ناو کیلسِفِرال کیاہ چھِس وَنان کیلسِفِرال یہِ چھُ کران رِگلیٹ کیاہ کیلشیم اینڈ فاسفورس میٹابولزم یعنی کہِ یُس کیلشیم تہٕ بیٚیہِ فاسفورس امیُک میٹابولزم چھُ کران رِگلیٹ کُس وِٹامِن ڈی امیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ نارمل بون گروتھ اینڈ ٹیٖتھ خٲطرٕ واریاہ اِمپاٹنٹ اگر وۄنۍ وِٹامِن ڈی چہِ ڈِفشنسی گٔے اڈلٹن منٛز تَمہِ سۭتۍ گژھِ آسٹومیلیشیا یعنی کہِ ویٖک بونٕز ایٖزیلی بینٹ اینڈ ڈِفارم یعنی کہِ یِم بونٕز گژھن ویٖک تِم ہیٚکن پَتہٕ ایٖزیلی گٔژھِتھ ڈِفارم یعنی کہِ تِم ہیٚکن ہَجہِ تہِ گٔژھِتھ پَتہٕ یِتھٕے کٔنۍ چھِ اگر وۄنۍ چِلڈرنن منٛز وِٹامِن ڈی چہِ ڈِفشنسی گٔے تَتہِ گژھِ رِکیٹس وِٹامِن ای وِٹامِن ای چھِ بیاکھ ناو وَنان ٹوکوفِرال بیٚیہِ چھِس وَنان اینٹی سٹیرلٹی یہِ چھُ اکھ اینٹی آکسیڈنٹ مطلب گوٚو یہِ آسہِ فری ریڈِکلن کران فری ریڈِکل فریز مطلب گوٚو یِم سانہِ باڈی منٛز رِیَکشن گژھان تَتھ چھِ فری ریڈِکلز گژھان جنریٹ یِم فری ریڈِکلز قوبوٗ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ سانہِ باڈی آسان ضوٚرتھ اینٹی آکسیڈنٹن ہٕنٛز یہِ رِپروڈکٹِو میٹابولزم یعنی کہِ رِپروڈکٹِو کیپبلٹی اِنکریز کران أکِس ہیوٗمن بیٖنگس منٛز گوٚو اگر وۄنۍ اَمِچ ڈیفشنسی گژھِ تٔمِس اِنسانس ہیٚکہِ گٔژھِتھ سٹیریلٹی ٹھیٖک چھا بیسِک مسل اٹرافی گٔژھِتھ یہِ کَمہِ منٛز آو لبنہٕ یہِ آو فاوُل اینڈ ریٹس منٛز لبنہٕ مگر یہِ نٔو رِسٲرٕچ چھِ یہِ چھُ ہیوٗمنن منٛز تہِ گژھان کۄس یہِ چھِ ہیوٗمنن منٛز تہِ اگر یہِ ڈِفشنسی وِٹامِن ای چھِ گٔے وِٹامِن کے اینٹی ہیموریجِک یہِ کَتھ چھُ لگان یہِ چھُ لگان ایسینشل فار د فارمیشن آف پروتھومبin which helps in the coagulation and maintenance time of coagulation of blood یعنی کہِ اگر کٲنٛسہِ زخم لگہِ تَمہِ ساتہٕ چھُ پتہٕ کِروڑ کھسان تَتھ یعنی کہِ بٕلڈ چھُ گژھان سٹاپ تَتھ چھُ لگان وِٹامِن کے چھُ اکھ اِمپاٹنٹ یہِ چھُ کتھ کران پروتھومبنس کران فارمیشن پروتھومبin چھُکھ بناوان تھومبin چھُ بیٚہوان تتھ زخمس بٕتھِ سُہ چھُ پتہٕ کران بٕلڈ فلو بنٛد تتھ چھِ ونان أسۍ کیاہ وِٹامِن کے اتھ کُس بنایہِ پروتھومبin وِٹامِن کے چھُ پروتھومبin خٲطرٕ اِمپاٹنٹ وٕچھ سا اگر وۄنۍ ڈِفشنسی آف وِٹامِن کے گژھِ تَمہِ ساتہٕ گژھِ ہیموریجِک ڈِزیٖز کیٛاہ گژھِ ہیموریج مطلب گوٚو اَتہِ گژھِ بٕلڈ گژھِ ایکسیسِو لاس ییٚلہِ ایکسیسِو لاس آف بٕلڈ گژھِ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ تَمہِ سۭتۍ کیاہ گٔژھِتھ ڈیتھ تہِ گٔژھِتھ کٲنٛسہِ اگر کٲنٛسہِ ایکسِڈنٹ گژھِ پتہٕ آسہِ تٔمِس وِٹامِن کے یِچ کٔمی ہو سکتا ہے تٔمِس گژھِ بٕلڈ لاس زیادٕ تٔمِس ہیٚکہِ ڈیتھ گٔژھِتھ B1 تھایمیٖن اور اینیوٗرِن اور اینٹی نیوٗریٹِک یِمن وَنہٕ بہٕ وِٹامِن بی کمپلیکس وَنان یِمن تِکیازِ وِٹامِن B1 یِم چھِ تھایمیٖن چھِ وَنان وِٹامِن B1 ایکچُؤلی پارٹس آف وِٹامِن بی کمپلیکسُک وٕچھ سا ایسینشل فار گروتھ کاربوہایڈریٹ میٹابولزم ڈایجیشن نٔروَس سِسٹم
decarboxylation of pyruvic acid and coenzyme activities. मेन अदी यम करन coenzyme यानी कि क्या cofactors act as a cofactors कम vitamins गो यह छु लगन कत यस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म छु डाइजेशनस मज हेल्प आउट करन नर्वस सिस्टम मज छु करन यह छु करन प्यूरिन डिमेटाबोलाइज यानी कि यस प्यूरिन छु तिम मेटाबोलाइज करनस लगन बेसिक के एक्टिविटी तथ करन कोएंजाइम यानी कि रिएक्शन मज कोएंजाइम करन कम कुछ विटामिन B1 इच कत छु वंकस गसन अगर अमिच वन डेफिशिएंसी गसे तेल गस बेरी बेरी या गस पॉलीन्यूट्रिएंट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स यम ति गसन क्या गसन यम डिजीज गसन अमि अगर विटामिन B1 डिफिशिएंट को राइबोफ्लेविन और B2 या विटामिन G विंटो से यु वा कम खतर यु टिश्यू ऑक्सीडेशन खतर जरूरी हेल्दी स्किन खतर मसल्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म एंड नॉर्मल विजन कुछ करन काम यु विटामिन B2 करन काम मगर अगर वह अमिच क्या गस कमी गसे अमि से गस ची लॉसेस ब्लड विजन कैटरैक्ट गस यानी कि तथ वनन मोती बनन मोती अचन में बनन तथ सफेद जाद हिश अचन बेहवन तथ वनन कैटरैक्ट बिच लॉस ऑफ हेयर ते गसन बिच गसन अच ना तिम छु वजला हिश थोड़ा बहुत अगर विटामिन B2 कमी गसे विटामिन B3 अच वनन निकोटिनिक एसिड या नियासिनस एंटीपेलागिक और विटामिन PP छु वनन या विटामिन P ते हेकु ते वन यानी कि विटामिन B3 अच छु नाव निकोटिनिक एसिड अच नियासिन ते वनन या से वनन एंटीपेलेग्रा ठीक है यस एमसीडीएस प्रिवेंट करन पेलेग्रा च अग डिजीज यस तत प्रिवेंट करन गो अमुक फंक्शन च सच फैट मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हेल्दी स्किन को एंजाइमेटिक फंक्शंस अगर वह विटामिन B3 डिफिशिएंसी गसे तेल गस पेलेग्रास मन छि यवन 4 Ds क्या छि यवन 4 Ds कुछ यवन 4 Ds dermatitis diarrhea dementia and death यह 4D disease असन कोस पेलेग्रा folic acid and vitamin B9 अच्छा vitamin M ते यह कछु लगन essential for growth formation of blood cells DNA also act as a coenzyme यह कुछ vitamin B9 यह कत blood cells बनानस में हेल्प आउट करन DNA बनानस में हेल्प आउट बेस करन coenzyme act बिसा अगर मैं B9 डिफिशिएंसी गस तम से गसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि एम से गस लो HB काउंट यानी कि लो हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर तम से गस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स रिटार्डेड ग्रोथ यानी कि ग्रोथ गस एक इंसानस कम विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन छम ब्याक नाव कस विटामिन B6 essential for decarboxylation of amino acids यानी कि युस amino acids मन छु आसन कार्बोक्सिलिक एसिड सु जीवन करन नेबर तथ छु लगन विटामिन B6 यानी कि पायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफान एंड फैटी एसिड्स व्हिच इज अगर वह एमिच डिफिशिएंसी गस तम से क्या गस डर्मेटाइटिस एनीमिया मेंटल डिसऑर्डर एंड नॉशिया यम कैन डिजीज यम रिलेटेड छु विटामिन B6 डिफिशिएंसी से pantothenic acid or B5 is essential for metabolism in form of coenzyme A second growth coenzyme A बनाने खतर छु कुछ लगनस विटामिन B5 यानी कि pantothenic acid अगर मैं एम क्या गस डिफिशिएंसी गस एम क्या गस डर्मेटाइटिस नर्वस डिसऑर्डर्स रिटार्डेड ग्रोथ बर्निंग फीट सिंड्रोम यह वेरी इंपॉर्टेंट थम याद बर्निंग फीट कम सिंड्रोम कम से गसे विटामिन B5 से नाव छु वनान पैंटाथोनिक एसिड विटामिन B7 यानी कि बायोटिन विटामिन H छ अथ बनन यह छु लगन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्मस मगर अगर एम से क्या गई लॉस यानी कि विटामिन B7 गो कम तस्मज यानी कि डिफिशिएंसी गई एम से गस स्किन लेशंस लॉस ऑफ एपेटाइट वीकनेस एटसेट्रा गस एम से कम से विटामिन B7 से यथ बायोटिन या विटामिन H वनान छ विटामिन B12 यथ साइनोकोबालामिन और कोबालामिन वनान छ यह एसेंशियल फॉर एथिरोसाइट्स यानी कि यह RBC फॉर्मेशन खतर वारे इंपॉर्टेंट कुछ विटामिन B12 जो RBC बनाने खतर वेरी इंपॉर्टेंट ये RBC बनाने खतर इंपॉर्टेंट ए मतलब गो यह सनिस ब्लड से रिलेटेड अगर ब्लड से रिलेटेड एम मतलब गो
أکِس اِنسانَس منٛز واتہِ نہٕ تیٚلہِ پوٗرٕ آکسیجن کینٛہہ تٔمِس گژھِ ہایپوکسیا کنڈِشنٕز اگر یہِ ڈِفرنٛٹ گوٚو یعنی کہِ تٔمِس منٛز گٔے RBCs کم وٕچھ سا اگر وۄنۍ أمِس منٛز یہِ وِٹامِن B12 کم گوٚو تَتھ گژھِ پٔرنِشیس انیمیا ییٚلہِ پٔرنِشیس انیمیا گوٚو اَمہِ مطلب گوٚو ہیٖموگلوبِن بَنیو کم تَمہِ سۭتۍ مطلب گوٚو پرٛی اِمیچور RBCs ایز رِزلٹ آف ڈِفرنٛٹ انٹرٛیٖزِنٛگ فیکٹٲرٕس ہایپرگلایسیمیا بیٚیہِ گژھِ اَمہِ سۭتۍ ہایپرگلایسیمیا تہِ ہایپرگلایسیمیا گوٚو ہاے شُگر کنٹینٹ اِن دَ بٕلڈ ہاے شُگر کنٹینٹ اِن دَ بٕلڈ اکھ گوٚو تہِ بیٚیہِ گژھِ اَمہِ سۭتۍ کیاہ یُس ہیٖموگلوبِن چھُ سُہ گژھِ کم یعنی کہِ RBC کاوُنٹ تہِ گژھِ کم تَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ أکِس اِنسانَس منٛز گژھِ پٔرنِشیس انیمیا وِٹامِن C یۄس ایسکاربِک ایسِڈ تہِ وَنان چھِ یہِ کَتھ چھُ لگان فارمیشن آف اِتھیروسایٹٕس یعنی کہِ یہِ تہِ چھُ لگان RBC بناونَس ہیلپ اِن انٹِگریٹری آف کیپلریٖز یعنی کہِ یہِ چھُ کیپلریٖز بناونَس منٛز تہِ ہیلپ کران اَسہِ ہارٹ مسلٕز بون ٹیٖتھ اینڈ گمٕز یہِ چھُ لگان اَسہِ وِٹامِن C یِمن لگان پکار وۄنۍ اگر وِٹامِن C یِچ ڈِفشنسی گٔے تَمہِ سۭتۍ گژھِ سکوری کیاہ گژھِ سکوری کیریکٹرایز باے وونڈ ہیٖلِنٛگ اینڈ گروتھ رِٹاڈیشن سکوری مطلب کیاہ گوٚو اَتھ چھُ نِشان یہِ اَتھ چھُ وونڈ ہیٖلِنٛگ چھُنہ سُہ چھُنہٕ سَہل سَہل گژھان اَتھ منٛز کینٛہہ بیٚیہِ کیاہ چھُ گژھان گروتھ رِٹاڈیشن یُس گروتھ چھِ أکِس اِنسانَس گژھان سۄ چھِ رُکان بیٚیہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ انیمیا تہِ گژھان انیمیا کیازِ گژھِ بِکاز یہِ چھُ لگان بکارَس اِتھیروسایٹٕس یعنی کہِ RBC بناونَس تہِ اَمیُک مطلب گوٚو RBC تہِ بنن نہٕ برابر کینٛہہ تَمہِ سۭتۍ گژھِ أکِس اِنسانَس منٛز انیمیا وٕچھ سا مال فارمیشن آف ٹیٖتھٕز تہِ گژھِ تِکیازِ یہِ چھُ لگان اَتھ ٹیٖتھ اینڈ گمٕز بناونَس منٛز تہِ ییٚمِس وۄنۍ وِٹامِن C آسہِ تٔمِس منٛز بنن نہٕ ٹیٖتھ اینڈ گم الاینمنٹ گژھِ نہٕ پوٗرٕ کینٛہہ